नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने दुखर दिन एबे शेष हेबाकु जाउअछि काहींकि ना पवित्र कार्तिक पूर्णिमा ठारू एही 5 गोटी राशिर भाग्य पूरापूरी बदलिबाकू जाउअछि। दीर्घ 172 वर्ष परे भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी किछि राशिर व्यक्ति विशेषଙ୍କ उपरे बहुत कृपा रखिबाकू जाउछंती। एही कार्तिक पूर्णिमा ठारू किछि राशिर व्यक्ति विशेष माने हेबाकू जाउछंती कोटिपति। तांकू मिलिबाकू जाउछि बहुत बड़ खुशीर खबर। तांकर आगामी समय अत्यंत भल रहिबाकू जाउछि। आपणकर जीवन रे अनेक प्रकारर परिवर्तन आसीबाकू जाउअछि। सांगमाने प्रत्येक वर्ष कार्तिक मासर शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा नाम रे जना जाइथाए एवं कार्तिक पूर्णिमा दिनटी को बहुत ही शुभ एवं श्रेष्ठ दिन बोली माना जाइथाए। काहींकि ना एही दिन भगवान विष्णुंकर कृपा प्राप्ति करिबा पई सबुठारु श्रेष्ठ दिन माना जाइथाए एवं एही कार्तिक पूर्णिमा दिन ठारू एही 5 गोटी राशिर भाग्य पूरापूरी बदलिबाकू जाउअछि। एमानंक उपरे भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मींकर अपार कृपा दृष्टि रहिबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा सेही 5 गोटी भाग्यशाली राशिमानंक विषय जेउमानंकर भाग्य एही कार्तिक पूर्णिमा ठारू बदलिबाकू जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपण माने भी माँ लक्ष्मी को एवं भगवान विष्णु को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री विष्णु निश्चय लिखंतु। सांग माने 15 नवेम्बर शुक्रवार दिन थिला पवित्र कार्तिक पूर्णिमा एवं एही कार्तिक पूर्णिमा दिन ग्रह रे अद्भुत महासंजोग पड़िथिला जहार सीधा प्रभाव 12 गोटी राशि मध्यरु एही 5 गोटी राशि मानक उपरे विशेष प्रभाव पड़िबा पई जाउअछि। बुध शुक्र सूर्य एवं मंगलंकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि एवं शनिदेव मार्गी हेबाकू जाउछंती जहा फलरे एही 5 गोटी राशिर व्यक्ति विशेष माने हेबाकू जाउछंती कोटिपति। एमानंकर जीवन रे चालिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकू जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा सेही 5 गोटी भाग्यशाली राशि मानक संपर्क रे। प्रथम भाग्यशाली राशिटी हेउछि कन्या राशि। कन्या राशिर व्यक्ति विशेषଙ୍କ उपरे माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु अत्यंत कृपा हेबाकू जाउछंती। एही कार्तिक पूर्णिमा ठारू एमानंकर जीवन रे चालिथिबा सबु प्रकारर समस्या दूर हेबाकू जाउअछि। आपणंकर घरे एवं परिवार रे खुशीर माहौल लगी रहिबो। आपणंकर आर्थिक परिस्थिति भल रहिबो। जेउ माने व्यापार वाणिज्य करुथिले से तांकर बिजनेस रे भल लाभ करिबाकू जाउछंती। माँ लक्ष्मींकर कृपा आपणंक उपरे रहिबाकू जाउछि। माँ लक्ष्मींक कृपारु आपण नुआ गाड़ी किंबा नुआ संपत्ति किछि आपण किणी पारंती। आपण कौनसी इलेक्ट्रॉनिक जिनिस मध्य किणी पारंती। माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुंकर कृपा आपणंक उपरे रहिबो। जेउ माने विद्यार्थी थिले तांकर शिक्षा क्षेत्र रे सेमाने अग्रगति करिबे। पाठ पढ़ा प्रति तांकर मन लागिबो। आपणंकर पूर्वरु जेउ शारीरिक समस्या बा स्वास्थ्यगत समस्या रहुथिला तेबे सेथिरे मध्य सुधार आसीबाकू जाउअछि। जेउ माने बेरोजगार थिले तांकू तांकर मन मुताबक चाकरी मध्य प्राप्ति हेबो। क्यारियर क्षेत्र रे आपण बहुत अधिक उन्नति करिबे। ऊपर ऑफिसरंकर सपोर्ट आपणंकू प्राप्ति हेबो। प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनुअछि।
ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଠାରୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମନ୍ତ୍ରତା ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଇଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ସେଭିଙ୍ଗସ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ରେ ଭଲ ଲାଭ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କୃପା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅନେକ କୃପା ରଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଭଲ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଘର ଏବଂ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ସଫଳ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଇଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣ କିଛି ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଜମି ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରନ୍ତି। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବହୁତ ସାରା କୃପା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଯଦି କାହାଠାରୁ ପଇସା କିଛି ଉଧାର ନେଇଥିଲେ ସେ ଉଧାର ଟଙ୍କା ଆପଣ ଫେରାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଜନେସ୍ରେ ଭଲ ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଟକି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि हेब। आपण पैसा किछि संचय करि पारिबे। आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत रहिब। भाग्य आपणकर साथ देब। भाग्य बलरे आपण समस्त कार्य रे उन्नति करिबे। प्रभु विष्णु एवं माँ लक्ष्मी आपणकु बहुत सारा कृपा देबाकू जाउछंती। आपणकर एही राशि होइथिले कमेंट बॉक्स रे जय श्री विष्णु निश्चय लेखंतु। चतुर्थ भाग्यशाली राशिटी हेउछि तुला राशि। तुला राशिर व्यक्तिविशेषଙ୍କ उपरे भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी एही अँला नवमी ठारू आपणकर घरे बहुत कृपा रखिबाकू जाउछंती। आपणकू अचानक धन लाभ हेबार सुजोग मध्य प्राप्ति हेब। प्रेम क्षेत्र रे सफलता प्राप्ति हेब। जेउमानकर कथावार्ता बंद होई जाइथिला सेमानकर पुणी थरे कथावार्ता होई पारे। आपण प्रत्येक कार्य रे सफल हेबे। जेउमाने बेरोजगार थिले तांकू तांकर मन मुताबक चाकरी मध्य प्राप्ति हेब। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे आपण आगकू बढ़िबे। अटकी रहिथिबा समस्त कार्य सुरुखुरुरे समाप्त हेब। जदि आपणक घरे किछि कोर्ट कचेरी मामला रहिथिला सेही कोर्ट कचेरी मामला आपणक सपक्ष रे जाई पारे। क्यारियर क्षेत्र रे आपण बहुत अधिक सफलता प्राप्ति करिबे। प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनुअछि। एही समय रे भाग्य आपणक संपूर्ण मात्रा रे साथ देब। भाग्य बलरे आपण समस्त क्षेत्र रे उन्नति करिबे। शिक्षा क्षेत्र रे मध्य आपण बहुत अधिक उन्नति करिबे। एही समय रे आपण कौनसी छोट मोट जागा को यात्रा करि पारंती। भ्रमण सुख मध्य आपणकू प्राप्ति हेब। आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत रहिब। चारि दिगरु आपणकू लाभ ही लाभ प्राप्ति हेब। माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु आपणकू बहुत सारा कृपा देबाकू जाउछंती। आपणकर एही राशि होइथिले कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लेखंतु। पंचम भाग्यशाली राशिटी हेउछि मीन राशि। मीन राशिर व्यक्तिविशेषଙ୍କର एही अँला नवमी ठारू आपणक जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। आपणक उपरे भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मीଙ୍କର कृपा हेबाकू जाउअछि। आपण जदि काहा ठारू पैसा किछि उधार नेइथिले से उधार टंका आपण फेराई पारिबे। आपणकर मन प्रसन्न रहिब। आपणकू अधिक धन लाभ हेबार सुजोग मध्य प्राप्ति हेब। प्रत्येक कामरे आपण सफल हेबाकू जाउछंती। जेउ माने बिजनेस करुथिले से बिजनेस रे भल लाभ हेबाकू जाउछि। अटकी रहिथिबा आपणकर काम सुरुखुरुरे आरंभ हेबाकू जाउछि। आपणकू बहुत सारा खुशी मध्य प्राप्ति हेब। क्यारियर क्षेत्र रे आपणकू बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेब। चाकिरीर अपेक्षा रे थिबा लोकमानंकू नूतन चाकिरी मध्य प्राप्ति हेब। प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनुअछि। स्वास्थ्य मध्य आपणकर बहुत भल रहिब। वैवाहिक जीवन मध्य भल रहिब। आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि हेब। आपण पैसा किछि संचय करि पारिबे। आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत रहिब। भाग्य आपणकर साथ देब। भाग्य बलरे आपण समस्त कार्य रे उन्नति करिबे। प्रभु विष्णु एवं माँ लक्ष्मी आपणकू बहुत सारा कृपा देबाकू जाउछंती। आपणकर जदि एही राशि होइथिले कमेंट बॉक्स रे जय श्री विष्णु जय माँ लक्ष्मी निश्चय लेखंतु। तो सांग माने आजिर भिडियोटी आशा करुछि आपण मानकू बहुत भल लागिथिबो। जदि भल लागिछि ताहले लाइक करंतु, शेयर करंतु। आम चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले सब्सक्राइब करि दियंतु। सर्वे भवन्तु सुखिन। धन्यवाद।